मुहरे भी किसी जना पड़ा मुहरे जे डिप्रेसन अच्छा कि कौन अच्छा आश्चर्य हो गले भाभी चिंता कर पारे जीवन में जमी गोटे सांग एमती मर्डर करदे बोली जिते पर्यंत आम केसटा ये न हो से पर्यंत बेल रे न छाड़ू मत दीटा कल आसला विक्रम पंडा नारे एका जे आप केसटा बंद करेंगे कि नहीं आम से मारे भी धमकी देते से जो आम फैमिली प्रति आमको टिके विपद अच्छी से पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध जिते पर्यंत आम केसटा ये न हो से पर्यंत बेल रे न छाड़ू भितर एका भितर आमको न्याय दिंतु जिते पर्यंत मोर स्वामी को जो हत्या कर जीवित न्याय दिंतु मैं मुख्यमंत्री को अनुरोध कर बेसी मो पड़े बेसी कहते संसार सेमती अनुरोध किसी मोर पिला फोन रे आसला कलटा आसिक पिला को अभद्र भाषा गाली भी कर पिला कहला जे मु रखुची फोन कहला परे कौन पे फोन रखी एका कथा हो बोले से फोन टा बंद कर दे किसी कहनी से पिला भी डरी जाम भी डरी जामें घरे भितर से जो नंबर जो आसला से नंबर कार आम जाननी से फोन टा नंबर टा कार आम से एफआईआर दिए एसपी को भी आम जनईचु आम जनईकि से एसपी को से फोन नंबर दीटा आम देचु दी थर कौन कही गाली अभद्र भाषा गाली कहते केसटा आप ड्रप कर कि ना आप जीवन मारे धमकी देते विक्रम पंडा ना आप माँ पु रोचे तो पिला कहला हाँ आम माँ पु रोचे हो ठीक अच्छे पर कौन हम देखा ये पिला डरिकी फोन टा रखी मैडम कौन कहे जो फोन जो आसला किसी सन्देह रही कि आपनकर ये गोटे कथा जदि आम कह जो फोन दुई थर आसला प्रथम थर आप जो फोन आसला कंप्लेन देते ना द्वितीय थर आसला कंप्लेन देले जो विक्रम पंडा जो घर को आसिले से पिला को सम्बोधन दे पिला को आगलिक धरी मत भी कहले हो दोषी सब्यस्त हम बोले भी से कहते मुझे कहते आप जानते 35 वर्ष आप सांग आप जानते आम हजबैंड केमी टाइप लोक केते भल लोक जानते जानिक हाँ हाँ कले हाँ हाँ कर देखिकी पड़ेनि जिते बोले मुझे जानली जो न्यूज शुणली से मोर बहुत माने देह को बहुत बाधिला आश्चर्य हो गले भाभी चिंता कर पारे जीवन में जमी गोटे सांग एमती मर्डर करदे बोली मैडम आ गोटे जिंस देखंतु जतबे पूर्व मध्ये देखते जेतु समस्त जानि विक्रम पंडा आ विश्वास पंडा गोटे घनिष्ठ बंधु सेतबेले भी आपण तो मिसिथिबे ना विक्रम पंडा सहित सेतबेले हम से घरे का थिरु नीलकंठ फर्स्ट लाइन से विक्रम पंडा जीवा आसवा करते जानची सांगसाथी केमी बंधुत्व सांगसाथी ये है भितर कौन होचे से जानी पारे ना एबे भाबुचंद कि जे घटना रे विक्रम पंडांगर संपृक्ति जीवन अनुभव होची हेइथिबो मु तो 100 रे 100 कहूची मु 100 रे 100 कोन एमती करथै पारंदे ओली आशा करछोली कारण कोन थाई पारे तदंत करंतु पुलिस प्रशासन तदंत कर जानवे ना कौन होइजे भितर केबेल भी जेमती अपन स्वामी पितस भाईना केबे कहिन जे अपन कोन जे घटना को नेकी केबे किछि घरे तांकर जो केस जदी हो बाबे घरे कोर्ट रे जदी किछि हो मते केबे हेले तांके घरे सिमिति कथा केबे कहनी तापे से 6 तारीख दिन जे तांके जेतेले ये करले तांके डेथ हेले घरे भी नॉर्मल जिमिति आमे घरे जिमिति कथा हेबार स्वामी स्त्री जिमिति पिला को नेकी जिमिति कथा हेबे से नॉर्मल कथा बाता तांकर मुहरे भी किसी जना पड़ा मुहरे जे एमती डिप्रेसन अच्छा कि कौन अच्छा जो जानते निजे सतर्क होता ना से भी जान मुझे से जानी कि चीज भितर मुझे मंदिर फंदिर गली बुलिक आसली मुझे मुझे गोसा नुआ सहित फोन रे कथा लास्ट टाइम 6टा अध को 8टा अध को कथा जे होटेल रांधुनी आसला टाइम होटेल भूपति पार्सल धरिक कौन खाद्य आने पे कहिथिले रुटी तरकारी बस एतिकी आ किछि नै सेदिन घरे जेतु कुमार पुण्या थिला घरे केमति कोन माने किछि खेलिया पई बा सासु ना 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 हमर केस भाई तांकर
ଖେଳିବାରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ନଫରତ ତାଙ୍କେ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଖେଳା ଖେଳି କେବେ ନାହିଁ ମାନେ ଆମ ତ ଘରେ ବଂଶ କେବେ ନାହିଁ ଆମେ କକା ଦାଦା ହଉ ଦିଅର ହଉ ଦେଢ଼ଶୁର ଆମ ଘରେ କେହି ଖେଳିବନି ଆମେ ଗପ ମାରିବୁ ସିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ସିନା ଆମ ଖେଳା କିଛି ନାହିଁ ଖେଳିବାରେ କିଏ ନାହିଁ କୋଉ କାମରେ ଯାଉଛି ମୁଁ 8ଟା ଧରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏବେ ସେ କହିଥିଲେ 8ଟାରେ କଥା ହେଇଥିଲେ କୋଉ କାମରେ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି କହିଲେ କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି ଥାନାରେ ମୋର କାମ ଅଛି କୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେତିକି କହିକି ଏକା ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇନି କି ଆଉ କଥା ବି ହେଇନି ଫୋନରେ ଯାହା କଥା ହେଇଛି ବାସ୍ ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିନି ଆଉ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ 10ଟା ବେଳେ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ଘଟଣା ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଏକା ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର ଯେ ଜୁନିୟର ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସେ ଆସିକିରି ଫୋନ୍ କଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆଉ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା କଣ କାମ କରିଥିଲେ କଣ ରହିଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ ସେ ରାଜନୀତି ବିଷୟ କଣ ହଉଛି ନା ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନି ତାଙ୍କେ କଣ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ କଣ ଦେଖିବେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେ ସାଙ୍ଗ ଯେ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ମର୍ଡର କରିଦେବ ଏମିତି ଲୋକକୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଇଏ କରିକିରି ସେଟା ଏକା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କରିବେ ବୋଲି ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣେ ଯଦି ଆଙ୍କେ ବି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନହେଲେ କି ଆଙ୍କେ ବି ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ତାଙ୍କେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ ଉଭୟ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହଉ କିମ୍ବା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ହଉ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ ତ ସରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନି ସବୁ ଆପଣ ଦିଅରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର କଣ ମୁଁ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କଣ ବିପଦରେ ଅଛି ହଁ ପିଲାକୁ ଧମକିଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଡରିକିରି ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ଡର ଟିକେ ଅଛି ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଛି କି ହଁ ଆମ ସାନ ଦିଅର ସବୁ ଲେଖିକିରି ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସାନ ପୋଲିସ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି କିଛି पुलिस पक्षर आम आश्वासन अच्छे कौन प्रकार असुविधा नहीं जहाँ किसी अच्छे आम आप साथी अच्छे जन से नंबर को आपण केबे ट्राई करथिले से नंबर आउ कोड आसला कोन आपण ट्राई नहीं मु ट्राई करथिली किंतु से नंबर व्यस्त आसुची आ लागुनी ट्रू कलर किछ का ना कोन ट्रू कलर रे गोटे सम भिकी आसुची आ गोटे सम दास आसुची जोड़ा कि आमे सब लिखित आकार रे थाना रे आमे अभियोग